اصلا بچکو را زبلکیر ود نک یکتا دیمشکی اقورت نک یکمشکی سیمشکی اگر اقورت کدی سمیرا بگویا وانیا چون میپدی Самира гумшка бахда транги наша чумикнем бахда. Да блин, ты меня слышишь? Все. Меня ваш бог... Меня твой бог наказывает. Алекцо. Альбина у тебя. Вместо песочек, мега песочек. Эй, Альбина, короче, я خیلی فهمیدی نه فهمیدم تو نام تو نگفتی نام ما را گفتم تا 2014 را باید بیا نامی ما باید داد میاد بگو کنته چی تا بازمون ما پت همه گم بیا خیلی بگوی ما را میگوی دا کرد بگه میکنی نبور دیگه میام با خدا قسم کو او چنگینه دا بدترت میکنم قسم ملتی در دهنی پد میگم یاد بینی کیه بو قسم ملتی خودمون را کی چور نکیسه دایجا ما پد همه گم عروسی ما یامو میگویا تا دکاس میگویم ما همین پکلنی تونده چند نفر یاستین که همه شم که قبچه دپرم میکنم ای کونی قبچم ای کونی قبچه میگم فهمیدی ما توجی که ما فخر میکنیم با زبانی خودم نه در نخوی زبانی روسی ما را پد میکنم خولگانی شورست نامر رپشی بخدا مقوم میشیدی واتساپ دا من اسم دا ما گیرم کیر ما روی تکنم دیگه как я сейчас кыздымы гадымын Пайтрамагом. Ну ты пишешь? Хулиган. Пиши номер. Сиапа Узбестак матраку. Я вера дидина мио да баном битмон да генам. За номер танай. Сиапа куями. Эй. بانو میتونم دگم فهمیدی دارم کسی اپات اگر خالیشو نکنم چیزی میگی بگو البینه میکافونی بام پیستالت تلکام میکنی چی تا؟ تلکام دام بولو تو کشتام بگم خود مادا او بازی کنه سرکای ترامه دازور چوله کفونده بده بخدا بخدا Тенджи, подай, как это? Тогда твой пистолет не нужен будет. Так, шо я узи? Что ты говоришь? Амит, мегу так ту я, ранг пистаки-то. Хулиган. Хулиган? Кертай, шо ты? Ая, пайтрама. У меня одна стрелка, другая. Керта решен ты. Сексет фордешта. Да, конечно. Чё? Ты чё? Бахти авал тадиди байрон шиди, а? Я зарядка намехарим, ай кси бабон. Кунда мегомат зарядка намехарим. зарядка як дорон 45 сантиметр درازی شای فهمیدی؟ غاوسی шахай خودت میدونی چند хулиган, честно скажи, ты заебался даже меня материть. Керам да. А я не заебалась. Хулиган, все, я больше тебя не буду материть. Номер свой, да, я тебе хочу кер отправить. Ксиапат номер мара медони, фамилии ты занг бзаман хати тадил ангам